Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih. Ini yang pertama, karya Ali Jarim dan Mustafa Amin. Pada materi sebelumnya kita selesai membahas tiga bentuk dari fi'il mudhari'. Yang pertama, fi'il mudhari' mansub dengan adanya huruf-huruf nasab sebelumnya, an, lan, dan idzan. Yang kedua, fi'il mudhari' yang majzum karena ada huruf jazmnya, lam, la, satu lagi in yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Kemudian terakhir minggu lalu fi'il mudhari' yang marfu', karena terbebas dari huruf-huruf yang menasabkannya maupun yang menjazmkannya. Adapun hari ini kita masuk materi baru, materi kana wa akhwatuha, kana dan saudarinya. Karena dia bentuknya fi'il karena ini berbentuk fi'il bukan huruf, bentuknya fi'il ya, fi'il madhi, ajwaf. Adapun inna itu huruf. Nanti setelah kana inna kita belajar insyaallah. Kana fi'il disebut dengan fi'il naqis. Fi'il naqis itu fi'il yang tidak butuh pada fa'ilnya. Fi'il kan biasanya butuh pada fa'il kan? Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba fi'il madhi butuh kepada fa'ilnya. Siapa yang menulis? Muhammad. Adapun kana tidak butuh kepada fa'ilnya. Hanya butuh pada isim dan khabarnya. Dia merubah hukum mubtada khabar atau merubah hubungan antara mubtada dan khabar, merusak hubungan mubtada khabar. Itu materi kita hari ini. Dan jumlahnya ada 13 fiil. Jumlah keseluruhannya kana dan saudara-saudarinya ada 13 fiil, 13 kata kerja. Akan kita bahas hari ini insyaallah. Mukardina mungkin kita baca keterangannya. Ya. Mahia Ma kana wa Tuhan wa ma amaluha, wa ma amaluha, apa itu? apa itu kana dan saudarinya, dan Dan apa amalnya, amalnya apa, perannya, adalah fungsinya apa dia? Ya kan? iya. Pengaruhnya apa? Karena itu. Tadkhulu, Tadahulu kana wa akhwatuha alal mubtada'i wal khabari. karena dan saudari-saudarinya Kana dan saudari-saudarinya masuk kepada mubtada dan khobar. berarti masuk pada jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah, materinya mubtada khabar. Kemudian amalnya apa dia? Amalnya, pengaruhnya pada mubtada khabar, tarfa'u. Tarfa'ul amala wa yusamma ismaha. Dia merafa'kan yang Merupakan pertama. isim yang pertama. Hmm, Ini yang pertama yang dinamakan di- isimnya, dinamakan isimnya. isim kana, merafa'kan awal, merafa'kan mubtada maksudnya Ya, dan namanya bukan mubtada lagi, namanya isim. isim kana. Bukan. Kemudian fungsinya yang kedua, dan sibuk. Watan sibus sani dan menasab San, dua. Sania. Oh, watan sibus sania Dan
menasabkan kata yang dan menasabkan kata yang kedua. khobarnya, menasabkan khobarnya. Tapi namanya disebut wa yusamma Wa yusamma khobaroha dan dinamakan dengan dan dinamakan dengan khobar kana. khobar kana, bukan khobar mubtada lagi, berubah khobar kana. Ya kan Om? Iya. Berubah kan? Merubah Nam- hubungan mubtada khobar kan? Merubah, mengganti hubungan mubtada khobar. Wahia Wahya kana wasara wa asbaha wa adha wa amsa wa zola wa bata wa laisa wa ma zala wa ma bariha wa ma infakka wa ma fatia wa ma dama. ada berapa jumlah keseluruhannya? 3, 4, 5, 6, 7. 13, Pak. 13 fi'il. Ya Om? Iya. 13 fi'il. Ada yang bisa dirubah ke mudhari, ada yang hanya terbatas pada mudhari saja, amarnya nggak ada. Ketika karena punya mudhari dan amarnya. Tasrif coba. Karena mudhari dan amar. Om. Karena Kan yakunu kun. kun. Nah, ajwaf mu'tal ajwaf kan? Iya. Seperti qala yaqulu qul. Ajwaf ajwaf waw. Sara ajwaf ya. Suara yasiru sir. Sir. Naam. Asbaha rubai. Asbaha yusbihu asbih. Asbih. Adha rubai naqis. Adaha yudahi idhi. Bukan. Bukan i. Bukan i. Adaha yudahi Mm-mm. Seperti asbaha tadi. Asbaha yusbihu. asbih. Adahi Asbuh. Adhi. Buang huruf ilatnya. adahi. Mu'tal naqis kan. Nampak. Amsa. Amsa ayumsi imsi. Ustaz. Masih. Seperti adha. Adha rubai. Amsi. Amsi. Zalla. Zolla ya zullu. Yazallu. Zolla ya zullu. Zol. Hmm. Zalla. Sama dengan maudinya. Oh, zolla Karena ya zullu. Zolla. zalla yazallu. Zalla. Zolla. Nah. Zalla sahih apa dia? Mudaaf. Mudha'af. Nah. Bata. Bata ya bitu. Bit. Bit. Seperti ba'a. Yabi'u. Bi'. Adapun laisa tidak ada mudhari dan amarnya, terbatas hanya maudhi saja, Om. Laisa ya. Laisa jamid ya, jamid baku. Ada nggak mudhari'nya laisa? Laisa tidak ada Ustaz. Nggak ada, terbatas maudhi saja. Mazala ada mudhari'nya? Mazala Manzala. Man, mudhari'nya zala eh, tu zala mu'tal wow zala. Ya, berarti seperti seperti nama ya namu. yanamu. Zala Lalu apa? ya Zala zal. Ya zal. yazal yazalu la yazalu bisanya dengan la biasanya la yazalu La ya zalu. didahului oleh ma penafian. Ma bariha ada mudhari'nya. Bariha Bariha ya barihu. seperti syariba yashrabu. Ya brohu.
Yabrahu. La yabrahu. Man fakka ada mudoranya. Manfaka, manfak, hmm, infaka, eh, yunfaku, Ustaz. In fa'ala yanfa'ilu. Yan, infaka, yanfaku, Yanfakku. La yanfakku. la yanfaku. La yanfakku. Ma fatiha ada mudoranya. Mafatia, fatia, ah, Syariba yaf'alu. yaftau, Yafta'u. Nah, fatiha yafta'u. Madama. Madi madama, saja dia. Madi sama seperti laisa. tidak ada Ustaz ya. Dama. Dama. Dama yadumu mungkin dia ada mudoranya. La yadumu. Ada mudoranya dia. Yadumu. Itu. La yadumu. Karena La ajwaf wow dia. Dama yadumu ada mudoranya yadumu, yadumu la yadumu. Dama yadumu. Ulangi Kana yakunu. kana yakunu kun, Hmm. wara ya siru sir, Nah. asbaha yusbihu asbih, Hmm. adaha yudhi adhi, Hmm. amsa yamsi, Amsa am- amsa yamsa. eh, dia tuh Sebentar. apa namanya rubai ya. Oh, amsa yumsi amsi. Hmm. Kemudian Hmm. zolla ya zollu zolla. Zolla bata. Bata ya bitu bit. Nah. Laisa tidak ada. Hmm. Desa sama dengan sepertinya sama kayak dama dia. Karena agak ragu di sini. Dama tuh maudi saja dia. Nggak lupa nah. Terbatas maudi. Desa maudi ya. Nampak. Kemudian Mazala la yazalu. hmm, la yazalu. Ma bariha la yabrahu. Nah, la yabrahu. Man fakka Manfaka apa tadi? la La yanfaku. nah, Ma fatia la yaktiu. la yaftiu La fatiha ya la tiu. yaftau. La yaftau. Yaftau. Hmm. Ma madama hanya madama saja. Madama dia terbatas maudi. Sebenarnya dia kalau fiilnya sempurna gitu, dia ada mudoranya kalau nggak salah tuh. Yadumu. Tapi Ya kalau bab dulu. kanan dia nggak ada mudoranya tuh. Dawama kita cari ya. Dawama. Oh, dama yadumu. Ada mudoranya sebenarnya dia, tapi kalau bab ini dia nggak tidak
ada mudoreknya tuh. Dama yadumu tuh. Dama yadumu. Ya kan? Ada mudorenya kan? Iya. Yadum. Tapi kalau bab kana dia terbatas maldi saja. Syukran, Fardina. Ampun, Pak. Mufaizah. Wahal. Wahal li hadhil af'ali mudhari'un wa amrun. Apakah fiil-fiil ini Apakah fiil-fiil ini mudore atau amr? ada ada mudoreknya, memiliki mudoreknya? Memiliki mudorenya atau memiliki amarnya? Mm-mm. Naam. Naam, ya, laha mudori'un wa amrun ya'malani amalaha ila laisa wa ma dama. Naam. Betul, iya. Betul, iya, untuk mudore, Fiil-fiil ini mempunyai fiil-fiil ini mempunyai mudore dan amr. mm, Eh, yang berfungsi seperti yang berfungsi seperti eh, fungsinya. pekerjaan, seperti fungsinya, Nah, fungsi kana, fungsi maldinya. Kecuali dua tuh. kecuali laisa dan madama. Nah, kecuali dua fiil ini, laisa dan Madama, laisa dan jadi terbatas madama. terbatas pada fiil apa nih? Laisa madama Pada fiil madi. maldi. Nah, tapi kalau dama ini kalau bukan termasuk kana tanpa ma ya, karena Am- dia ada mudorenya tuh. Yadumu tuh. Dama yadumu. Kalau masuk bab kana dia tidak ada mudorenya gitu. Nah, Ustaz. Wa amma Wa amma mazala wa ma infaka wa ma bariha wa ma fatia fala yati minhal amru. Dan adapun zala adapun eh, mazala, ma anfaka, ma man bariha, manfakka gitu bacanya manfakka. manfaka, manfaka, wa ma bariha, wa ma fatia, fala ya'ti min hal amru, maka Hmm. tidak datang darinya fi'il amr Berarti terbatas maudi dan mudore. mudoreknya. Ada mudoreknya, amarnya nggak ada. Tuh, maudinya Am- maza, mudornya la yazalu. Manfakka maudi, mudornya la yanfakku. Ma bariha maudi, mudornya la yabrahu. Adapun amarnya nggak ada. Gitu Om. Ustaz. Wadih. Mau Nah, insya Allah Faiza, Ustaz. salah ya syukran, mau Faiza. Afwan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oke Om. Ummu Saidah, uzkur. Uzkur ma'ani hadhil af'ali. Ma'ani aja, uzkur. Sebutkan ma' Uzkur itu uzkur muta'addi ma'ani Om. ya. Nah, uzkur ma'ani ya hadhil af'ali. Sebutkanlah Sebutkanlah. makna-makna fi'il-fi'il ini. Hmm. Yang pertama, tufidu. Tufidu kana ittasafal mubtada'i bil khabari zaman. Itu. Hah? Itu. Oh, itti. Ittisaf. Tufidu kana ittisafal mubtada'i bil khabari biz zamanil madhi. Hmm. Karena memberi faedah maknanya itu Karena memberi faedah maknanya itu bersifat mubtada, mensifati mubtada, tersifatinya mubtada tersifatinya mubtada dengan khobar
pada waktu lampau. Pada waktu lampau. Jadi artinya kana itu apa? Dahulu. Dahulu. Nah, saat itu. Contohnya Om, kalimatnya. Kana zihamu syadidan. Nah, waktu itu. Waktu itu kemacetan sangat parah. Nah, sangat parah. So, kapan kemacetan sangat parah? Waktu itu. Waktu itu Kana. Hmm. Irob, irobnya kana. kana fi'lun madin naqis. Hmm. Lakis eh, artinya apa tadi? eh, butuh isim dan khobar, Kak. Tidak butuh kepada. Mubtada. Oh, Tidak butuh. kepada fa'il Nggak butuh fa'il, butuh pada mubtada khabarnya, pada isim dan khabarnya. dan khobar. Az-zihamu. Az-zihamu ismu kana marfu'un. Hmm. Syadidan Syadidan. khabaru kana mansubun. Ya kan, Om? Naam. Syukran. Musaidah. Afwan Ustaz. Ummu Fitri yang kedua, wasara. Wasara tufidu tahawulal mubtada'i min hali ila halin. Min halin ini. Sara maknanya adalah Sara maknanya adalah tahawula. Tahawul. Apa tuh? Adanya perubahan adanya perubahan eh, mubtada pada dari satu keadaan. dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu makna tahawul. Artinya menjadi gitu, menjadi. So, menjadi. Contohnya, Saral baitu nadhifan. hmm, rumah itu Rumah itu menjadi bersih. menjadi bersih. Ya, tahawul tuh perubahan mubtada yang tadinya kotor menjadi bersih keadaannya. Sara fi'lun Sara fi'lun madhi naqis. madin naqis. Al-baitu Al baitu ismu sara marfu'un. nadhifan. Nadhifan khobar sara mansuban. Nah, gitu. Yang asalnya al-baitu Al baitu nadhi nadhifun. nadhifun jumlah ismi yang mubtada khabar kan? Naam. Karena namanya bukan mubtada lagi, namanya isim sara dan khobar sara gitu. Oke, mau Insya Allah Fitri. Ustaz. Pelan-pelan. Mudhari'nya apa dia? Sara Yasiru. yasiru. Amarnya Sir. sir, jadilah sir. Ikrar. Mau Fitri. Afan Ustaz. Ummu Fadlur Rahman. Laisa yang ketiga Om. Walaisa tufidun nafiya. Dan laisa Dan laisa memberi makna tidak ada gitu. penafian. Penafian. Negatif kalimatnya jadi Om. Tidak ya kan? Tidak. Jadi untuk menafikan isim ya. Laisa itu menafikan isim. Menafikan isim. Contohnya Om. Laisal khadimu qawiyan. Pelayan itu Pelayan itu eh, tidak 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 kuat apa? kuat. Tidak kuat. Asalnya kan al-khadimu qawiyun, ya kan? Oh, naam. Kemudian ketika dia bekerja, ternyata dia nggak kuat.
Kita katakan laisal khadimu qawiyan. Negatif kan jadinya? Naam. Laisa fi'lun madin. Laisa fi'lun madin naqis. Al-khadimu ismu laisa marfu'un. Qawiyan Qaw- khabar laisa mansubun. Nah, ada mudornya enggak? Nggak ada ya, laisa aja. Nah, jamid. 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 Tidak ada mudor dan amarnya. Naam. Laisa. Tapi biasanya untuk menguatkan khabar laisa tambahkan bi. Sebagaimana di DL2 tuh. Laisal khadimu biqawiyyin. Oh, Biasanya. ada harus ditambah huruf bi. Bi untuk menguatkan. Oh, Laisal khadimu biqawiyyin. nah. Dan dia bisa disambung dengan domir yang semua ini bisa disambung dengan domir mutasilnya. Oh, nah. Seperti ana lastu maridon. Aku tidak sakit. Dengan ba lastu Lastu bi maridin. Nah, tambah kuat tuh. Tegas. Syukran. Afan Ummu Ustaz. Fatwa. Jazakallah khair Ustaz. Oke, Ummu Ayu. Amma asbaha. Amma asbaha wa adha wa amsa wa dhalla wa bata tufidu ittisafa ittisafal mubtada'i bil khabari Bis sabahi. sabahi wad duha wal masa'i wan nahari wal laili ala tartibi. Adapun asbaha. Adapun asbaha, adha, amsa, dolla, dan bata memberi faedah mensifati mubtada dengan khobar Ini waktu. di waktu pagi, waktu duha, eh, sore hari, dan siang hari, dan malam hari. Alat tertib sesuai urutannya. Nah, Ini menunjukkan waktu pagi. Kalau mabika asbahna, mabika nah, amsayna, waktu pagi. Masuk waktu pagi gitu. Contohnya asbahal jawu. asbahal jawu mumtiron. Cuaca Cuaca di pagi hari mendung ya, Ustaz? mumtiran, hujan, turun hujan. Hujan, turun hujan. Turun hujan. Hmm. I'rabnya asbaha. Asbaha fi'lun madin naqisun. Al-jawu ismu asbaha marfu'un. Nah, Mumtoron, mumtiron khabaru asbaha mansubun. saha. Mudoranya apa? Asbaha yusbihu. Nah, yusbihu mudoranya bisa. Asbih amarnya. Nah, Mumtiran, siga apa dia mumtir? isim fa'il. Yang fa'il madinya. Am amtoro yumtiru. Nah, amtar yumtiru mumtiran. Segera. Afwan. Ayo. Mujihan di waktu duha. Nah, Ada hasyari'u muzdahiman. jalan raya itu Jalan raya itu di waktu di duha waktu duha muzdahiman. muzdahim. Dari madinya izdahama. Penuh sesak, Izdahama. macet. Penuh Macet. sesak, macet. Sesak. Macet. I'rabnya adha. Adha fi'lun madin nakis asyari ismun adha marfu'un
Mudahiman, Ismu. Hah? ismu, ismu adha, marfu'un, Muzdah. mujdahiman, khobarun, adha, Apa? mansubun. Nah, masuk. Mudorenya apa dia? Hmm. Af'alah. Adha, Adha. yudhi, Yudhi. Amarnya adhi. adhi, Ikrar. Mujihan. Ustaz. Mukardina. Waktu petang atau sore. Amsa, amsal amilu mut'aban. Di waktu sore. Di waktu sore, eh, Bekerja itu. pekerja itu lelah. Mut. Lelah. Mut'aban. Lelah. Arabnya. Amsa. Amsa fi'lun madin nakisun. Al-amil. Al-amilu ismu amsa marfu'un. Mut'aban. Mut'aban khobaru amsa mansubun. Nah, gitu. Mut'ab. Mut'ab siga apa dia? Mut'aban. Mut'aban isim fa'il. Bukan. Hah? Hmm, Mut'ah. Di fathah sebelum akhir. sifat Dari satu. madinya. Madinya apa, Om? Abah am Rubai. at abah At. Ada at betul. At. abah kan. At. Abah. At abah meletihkan. Membuat letih. Mut'ab yang dibuat. Yang dibuat letih. Berarti Hmm, isim. isim maf'ul. Isim maf'ul. Di Di fathah kan. Sebelum enam akhirnya tuh. enam ya. Nah, syukran. Kardina. Contoh. Umu. Fa'iza. Sab'atun. Sab'atun dolal matoru gozirun. Artinya fadzalla. Hmm, senantiasa ya Ustaz. Di sini Tetap. maknanya. Makna. Makna mubtada'nya di waktu siang. Zalla. Ada waktu. Pada waktu siang. Hmm. eh, Hujan. Hujan gozirun lebat. Turun. Turun dengan deras. Lebat. Turun Deras. dengan deras. Hmm. Kalau hutan. Hutan baru lebat kan? Nah, Ustaz. Hujan deras. Deras. Hujan lebat. Hujan deras. Yang mana tuh? Sama ya? Nah, Ustaz. Zalla bisa maknanya waktu siang. Petang. Siang lah. Zalla. Boleh ada. Nah, bisa juga maknanya menjadi zalla. Senantiasa berbuat di waktu zalla berawan. Terus senantiasa bisa maknanya senantiasa juga. Ya zallu. Tuh, Om. Berat Tapi ya. maknanya di sini waktu siang zalla. Siang. Maksudnya di waktu siang.
Oh, di waktu siang. Irapkan ya. Faiza dhalla Dola fi'lun madin nakis. Al-matoru ismu dola marfu'un. Goziron khobaru dola mansubun. Nah, syukran. Nah, Faiza. jazakallah khair Ustaz. Naila masih simak beliau. Fitri sama Nia yang ke-8 fiilnya. Ada 13. Nah, Ustaz. Batal misbahu muttaqidan. Apa artinya bata? Bat- Tadi malam. Tadi malam Lampu itu lampu itu muttaqidan. Dari ittaqada, menyala Om. menyala. Menyala. Bata fi'lun madin Bata fi'lun madin naqisun. Al-misbahu ismu bata marfu'un. Muttaqidan khobar bata mansubun. Nah, mudhari'nya bata. Yabitu. Nah, bata ya gitu. Syukran. Mu Fitri. Afan Ustaz. Itu menunjukkan waktu ya. Asbaha, adha, amsa, dhalla dan bata itu faidahnya tersifatinya mubtada dengan khabarnya di waktu pagi, petang, duha, siang dan malam. Ala tertib sesuai urutannya. Berikutnya Mufaddul Rahman. Sekarang yang 4 bagian ini. Mazala wa mazala Wa mazala wa ma fati'a wa man fakka wa ma bariha tufidus timroro ittisafi miha ittisofi ittisofismiha bi khabariha. bi khobariha. Hmm. Mazala, mafatiha, manfaka dan mabariha itu memberi Mazala faedah. ma fati'a man fakka ma bariha memberikan faedah terus menerus gitu Ustaz. Nah, terus menerus istimrar. Terus menerusnya Terus menerusnya sifat isimnya bersama bersama khobarnya. menunjukkan continue berkelanjutan. Masih kalau kita artikan masih atau senantiasa. Oh, senantiasa. Jadi susunannya dari ma dulu tuh Om. Ada ma penafian tuh. Ma harfu Ma harfun nafyin. tambah zala. Om ya, Nah, harus diberi syarat ada ma penafian. Baru menjadi saudarinya kan. oh, Contohnya mazala. mazalal harru syadidan. Artinya apa? Uh, harru harru apa Ustaz? Harru. Cuaca panas itu Oh, cuaca masih panas itu senantiasa ini masih berat, masih berat, masih masih panas sekali. Gimana? mazala harus syadidan. Cuaca panas masih terik gitu, masih sangat Oh, terik. cuaca panas masih sangat terik. Hmm. Ma Ma harfu nafyin. zala Zala fi'lu madin naqis. harru Al-harru ismu zala marfu'un. jadidan Jadidan khobar zala mansubun.
Jadi syaratnya ini mesti ada ma penafian dulu ya. Naam. Kalau mudhari'nya ada dia, pakai la biasanya. Mudhari'nya gunakan la. La la yazalu. Gitu, la yazalu. Tapi nggak ada amar. Nggak ada amarnya, cukup mudhari' Naam. aja. La yazalu. La penafian juga kan? Naam. Yazalu fi'il mudhari' nafs. Dia dengan ma. Tapi kebanyakan pakai la. Syukran. Naam. Afan Ustaz, jazakallah khair. Mu Saidah sama dengan mazala asyarah. Syarah. Ma barihal maridu naiman. Pasien itu Pasien itu masih tidur. masih tidur. Ma harfu nafyin. Ma harfu nafyin. Bariha Bariha fi'lun madin naqis. Al maridu al-marid. ismu bariha marfu'un. Hmm. Naiman khabaru bariha mansubun. Mudhari'nya la Baraha yabrahu. La la yabrahu. yabrah. Bagus. La yabrahu. Syukran Musaidah. Afwan. Mugardina man fakkatin nar. Man fakkatin naru musta'ilatan. Api itu Api itu masih menyala. masih menyala berkobar. Kobar. An An-nar muannas ya ya. Hmm. Maka tambah tak ta'nis tuh. Ma harfu nafyin Aku nafin. in fakka Maka fi'lun madin naqisun wa ta'ul harfu ta'nisi. hmm. An-nar Anak ismu infakka marfu'un. mushta'ilatan. Ah, Musta'ilatan khobar infakka mansubun. Nah, mudhari'nya la La yanfakku. nah, la yanfakku itu mudhari'nya pakai la biasa. La yanfakku. Amarnya nggak ada ya. Nampak. Keren. Mukardina. Ayo. Nasyarah 12. Ma fati at-tajiru shadiqon. Artinya Pedagang itu. Pedagang itu masih masih shadiq. berlaku Jujur. jujur. Berlaku amanah. Jujur. Ma harfu nafyin Ma harfu nafyin fati'a fi'lun madin naqisun at-tajiru ismu fati'ah marfu'un. Shadiqon sad. khabaru fati'ah mansubun. Mudhari'nya la La yaf yaf yafta'a. yafta'u. Tuh yafta'a. La Oh iya, yafta'u. la Syariba yafta'a. yashrabu. Syariba yashrabu. La yafta'a. Hmm. Syukran. Afwan. Ayo. Ummu Faiza 13 terakhir. La takra'u Nah, madaman banyak eh, nahi dia larangan menjazamkan la takro madaman nuru doilan. gitu. La taqra. Janganlah Janganlah membaca eh,
Madama. Selama cahayanya, Oh, selama nuru. cahaya itu sinarnya Selama cahaya redup. itu sinarnya redup. Redup. Di sini saudarinya karena dama dama, Dama. ya. Dia seperti Ustaz. laisa. Seperti laisa nggak punya mudhari dan amrnya. Syaratnya harus ada ma masdarnya tuh. Bukan manafi ya, ma masdar ya. Harfiyah. La harfu nahyin. La harfu nahyin wa jazmin. Hmm. Takro. Takra. Takro. Fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Ma Ma masdariyatun dorfiyatun. dama Dama fi'lun madinakis nur ismu dama marfu'un dhahiran. do'iran khobaru dama mansubun. Bagus, Faiza. Sudah lengkap ya. Ada 13 fi'il mufaizah, Yang 13 terakhir fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il fi'il nakis yang termasuk saudarinya. saudarinya kana. Ada 13 semuanya, 13 fi'il. Apa tadi mau bicara apa, Om? Gimana Ustaz? Mau bicara apa tadi? Oh, ada fi'il 13 Hmm. dari 13 fi'il terus. kana dan saudarinya. Hmm. Dengan makna berbeda-beda kan? Naam, Ustaz. Bentuknya juga beda. Ada yang sulasi, rubai, khumasi. Khumasi itu infakka tadi. Ada yang mutasarrif, bisa ditasrif, madi mudhari amarnya ada. Ada yang terbatas pada madi Aja saja, Om. Laisa dan dama. dama. Ada yang hanya sampai mudhari. Yang tadi itu ma fati'a, ma infakka, ma bariha, ma zana. Mudhari'nya ada tapi ma amr enggak ada. Syukran. Faiza. Apaan Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Oke. Kita baca al-bahsu langsung. Ummu Saidah, mungkin al-bahsu. Al-bahtu kullu mithalin fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khabarin. Setiap contoh pada bagian yang pertama tersusun dari mubtada dan khabar. Ini Om, ini ya. Yang pertama nih. Tuh. Az-zihamu syadidun. Nah, Itu pada khabar kan? nah. Marfu'ani wa huma. Wa huma marfu'ani kama alimta. Dan Keduanya 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 dibaca marfu sebagaimana yang kamu ketahui, yang telah kamu ketahui. sahih. Sebelumnya materi sebelumnya mubtada khabar. Nah. Wa idza Wa idza nazarta ilal qismi tsani ra'aitul amsilata 'ainaha ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul ahadul. af'ali ahadul Hmm. af'ali kana sara laisa asbaha amsa adha dhalla bata. Nah. Wa idza nazarta. Dan apabila kamu perhatikan pada bagian yang kedua, kamu melihat Contoh-contoh itu sendiri. contoh-contoh itu sendiri setelah masuk atas tiap-tiap darinya salah satu fiil-fiil berikut. Hmm. Kana,
sora, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Sampai bata tuh. Berubah dia tuh. Kana zihamu syadidan. Wa idza ta'ammalta. Wa idza ta'ammalta awakhiral asma'i fi hadzal qismi wajadtal ismal awwala marfu'an fi kullil amsilati. Dan apabila kamu perhatikan, Dan apabila kamu perhatikan baris akhir isim pada bagian ini, kamu akan mendapati isim yang pertama dalam keadaan marfu pada ini dia tuh. setiap Ziham. Ziham tuh marfu kan? uh, Isim yang pertama, ziham marfu. Wal ism tsaniyah wal isma tsaniya mansuban fi jami'iha. Dan isim yang kedua dibaca mansub pada pada keseluruhan. nah syadidan tuh. Mansub kan isim kedua? Nah, Semuanya syadidan, nadhifan, qasiran, mansub. Wa ma hadatsa hadza taghyir. wa ma hadatsa hadza taghyiru illa min dukhulil af'alil mutaqaddimati. Dan tidaklah terjadinya perubahan ini Dan tidaklah terjadinya perubahan ini terkecuali dari dimasukkan fiil-fiil yang terdahulu. fi'il kana dan saudari-saudari yang 13 Om. Tadi kan? Fahadhil af'alu idzan Fahadhil af'alu idzan tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari. Maka fiil-fiil ini apabila idzan kalau begitu. Idzan dengan demikian. maka fiil-fiil dengan demikian fiil-fiil ini Masuk, masuk pada masuk kepada mubtada dan khabar. fatarfa'ul Wa tarfa'ul awwalu wa yusamma ismaha. fatarfa'ul awwala Dimarfu'kan yang pertama, dibaca marfu' yang pertama dan dia dinamakan isimnya. isim kana. Wa tansibu Wa tansibu tsani wa yusamma khabaraha. dan menasabkan isim yang kedua Dan menasabkan isim yang kedua dan dia dinamakan dengan kabarnya. Wa ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'ali 'amalaha. dan mudhari dan amarnya Dan fi'il mudhari' dan amarnya dari fi'il-fi'il ini berfungsi fungsi ghaira seperti anna fungsi maldinya maksudnya. na'am ghaira anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Terkecuali hanya saja fi'il laisa Bahwasannya tidak laisa hanya saja laisa tidak datang dan darinya mudhari' dan amar. jadi hanya terbatas maldi kalau laisa. Nah. Wa Wa idza tadabbarta ma'ani hazihil tadabbarna muta'addin ya. Sepasnya maf'ul bihi masuk fathahnya zahirah. wa idza tadabbarta ma'aniya hazihil af'al Mudhaf ilaih. af'ali Ma'aniya mudhaf. fi amsilatiha Wajadta wajadta annakana tufidu ittisafal mubtada'i bil khabari fi zamanil madhi. Nah, apabila kamu tadabburi
Apabila kamu tadabburi makna-makna fiil-fiil ini pada contoh-contohnya, kamu akan mendapati sesungguhnya karena memberi faedah sifat mubtada dengan khabar. Tersifatinya mubtada. Tersifatinya mubtada dengan khabar pada waktu lampau. Itu kan kita artikan waktu itu kana. Wasara tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin. Dan sara menunjukkan Dan sara menunjukkan atas satu perubahan atas perubahan mubtada dari satu keadaan kepada keadaan lain. Walaisa tufidun nafyi. Nafya bisa dimaksud hafal lahirah. Walaisa tufidun nafya, dan laisa memberi faedah penafian. Laisal khadimu qawiyan. Kan? Amma asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata fatufidu tauqita ittisafa. Tauqid dia isim mudhaf. Ittisafil mubtada'i wal khabari bis sabahi wal masai wad duha wan nahari wal laili ala tartibi. Nah, wa tufidu adapun asbaha amsa adha dhalla dan bata, maka dia memberi faedah untuk keterangan waktu. Keterangan waktu tersifatinya mubtada dan khabar dengan waktu subuh, waktu pagi, waktu pagi, masa sore, duha, masa sore, wadduha waktu pagi, wan nahar waktu siang, wal laili waktu malam, alat atas urutan ya, sesuai urutannya, secara berurutan. Kaidahnya sama ya. Kaidah itu rangkuman ya. Kita lewatkan saja kaidah. Baca ulang al-bahthu. Al-bahthu kullu mithalin fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama alimta. Wa idza nadarta ila al-qismi tsani ra'aita al-amsilata 'ainaha ba'da an dakhala 'ala kulli minha ahadul af'ali kana shara laisa asbaha amsa adha dhalla bata. Wa idza tahammalta awakhiral asma'i fi hadzal qismi wajadtal ismal awwala marfu'an fi kullil amsilati wal isma tsaniya mansuban fi jami'iha wa ma hadatha 'ala taghyiru illa man dukhulil af'alil mutaqaddimati. Fahazihil af'alu idan tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fatarfa'ul awwalu wa yusamma ismaha. Fatarfa'ul awwala tarfa'a muta'addi. Fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaraha. Wa ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'ali 'amalaha ghairu anna ghaira anna laysa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Wa idza tadabbarta ma'aniya hadhil af'ali fi amsilatiha wajadta
anna kana tufidu ittisafa al-mubtada'i bil khabari fi zamanil madi wa Nah, sara tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin wa laysa tufidu nafya amma hmm. asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata fatufidu tawqita ittisafil mubtada'i bil khabari bis sabahi wal masai wad duha wan nahari wal laili ala tartibi. Nah, syukran. Saidah waktu ya. Afwan Ustaz, insyaallah Ustaz boleh. Inilah syukran. Afwan. Ummu Fitri, Al-Bahsu Ummu Fitri langsung. Al-bahthu kullu mithalin fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama alimta. Nah, Wa idza nadarta ilal qismi tsani ra'aital amthilata ainaha ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul af'ali kana sara laisa asbaha amsa adha dhalla bata wa idza nah. ta'ammalta awakhiral asma'i Awal, fiha awakhir, awakhir awakhirah. wa idza ta'ammalta awakhiral asma'i fi hadzal qismi wajadtal ismal awwala marfu'an fi kullil amthilati Hmm. wal ismi tsaniya mansuban fi jami'iha wa ma hadatsa hadza taghyiru illa min dukhulil af'alil mutaqaddimati fahadhil af'alu idzan tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari Hmm. fatarfa'ul awwala wa yusammas maha wa tasbihu tsaniya wa Watan, yusamma watan sibu wa nasabaya. tansibus Hmm. wa tansibus tsaniya wa yusamma khabaraha wa Nah, ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'ali amalaha ghaira anna ghaira anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun nah, wa idza tadabbarta ma'aniya hadhil af'ali fi amthilatiha wajadta anna kana tufidu ittisafal mubtada'i bil khabari fi zamanil madhi wa hmm. sara tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin wa Nah, laisa tufidun nafya wa nah, laisa tufidun nafya amma asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata fatufidu tawqitat mubtada'i bil khabari bis sabahi wal masai wad duha wan nahari wal laili ala tartibi. syukran. Ummu Fitri, bagus Afwan Om. Ustaz. Ummu Kardina, Al-Bahsu. Nampak? Fadli Om. Iya ya. Al-bahtu kullu misalin fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama alimta wa idza nazarta ilal qismi tsani ra'aital amsilata ainaha ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul af'ali kana suara laisa asbaha amsa adha golla bata wa idza ta'amalta awahiral asma'i fi hadzal qismi wajadtal isma awwali wajadtal isma Yatta. awwala nampak Hmm. wajadtal ismal awwala marfu'an fi kullil amsilati
wal wal ismis tsaniyah mansuban fi jami'iha Wawunya waw wa atof. ma Wawunya waw atof. Berarti selepasnya maktuf pada isim sebelumnya tuh. Wajatal isma berarti wal ismas tsaniyah gitu. Betul. mansuban fi jami'iha wa ma Nah, hadasa hadza hadza taghyiri illa dia min duhul hadatsa fi'il madhi. enam tak wa ma hadasa hadza taghyiru Hmm. illa min duhulil af'alil mutaqaddimati Nah, wa hadhil af'alu idzan tadahulu ala belum tak mubtada'i. Mub- ah, mubtada'i wal khabari wa tarfa'ul awala wa yusamma ismaha wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaraha wa ya'malu mudhari'u wal amru min hazihil af'ali amalaha wairu anna laisa Ghaira. la Hah? Ghaira. Wai- Illa sama. ya wairu anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun Hmm. wa idza tadabbarta ma'aniya hadhil af'ali fi amsilatiha wajadta an kana Anna. tufidu Wujudta anna. Kana. wajadta anna kana tufidu ittasofa Iti. mubtada'i Ittisaf. Masdar. ittisofal mubtada'i bil khabari fi zamanil madi Nah. wasara tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin Hmm. walaisa tufidun nafi Nafya. amma Tufidu. Tadi. Tufidu. tufidu nafian Hmm. amma asbaha wa amsa wa adaha wa zalla wa bata wa tufidu tauqita ittisofal mubtada'i bil khabari bis sobahi wal Hmm. masai wad duha wan nahari wal laili walan tartibi Nah, taukid bentuk masdar tuh taukid. Madinya apa ini? Taukid. taukid yang mana Ustaz? Ya, fatufidu taukid at-tisafi. Taukid Taukid. nah Ya, berarti wa madinya wak takwa eh wak tarak nah, asdid. wakot Wak. wakota Nah, wak kata mudoranya yuwak kotu di kasrah. Fa'ala yufa'ilu. tuwak kitu Nah, wak kata yuwak itu masdarnya yuwak uh, yuwak itu tahu. taukid taukidun Taukid. Seperti jauh. Jauh ada jawada yujawidu tajud. jawidun Ta. Ada ta. tajawidun oh ya Tajwid. karena mudah tajawidun Tajwidun gitu. Wahada. wahada yuwahidu yahwidun Lihat ada ta. tahwid Waqata. Waqidu. Tauqid. Wahada. wahada yuwahidu tauhidun Tahu. Tahu. Hidun. tauhidun Tahu. ya. Tauqidun. Tajwidun. Taf'ilun. Sekarang mufradina bagus. Apa entah Mufradul Rahman. Al-Bahthu. Al-bahthu kullu mithalin fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama alimta wa idza nadarta ilal qismi Asali.
Asani ra'aital amsilata ainaha ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul af'ali kana sara laisa asbaha amsa adha dhalla bata. Wa idza ta'amalta awakhiral asma'i fi hadal qismi wajadta lismal awwala marfu'an fi kullil amsilati wal isma tsaniya mansuban fi jami'iha wa ma hadatsa hadat taghyiru illa min dukhulil af'alil mutaqaddimati fahadihil af'alu idan tadkhula ala Tadkhulu dia bukan idan tadkhulu ala belum kelihatan Ustaz. Afwan. tadkhulu al-mubtadi Alal mubtada'i wal khabari fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibu tsaniya wa yusamma khabaraha wa ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'ali amalaha ghairu anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Wa idza tadabbarta ma'aniya hadhil af'ali fi amthilatiha wajadta anakana tufidu tisofa Safa. al mubtada'i bil khabari fi zamanil madhi wa sara tadullu ala tuhaw tuh Bukan. tahawulil mubtada'i min halin ila halin Ya. walaysa tufidun nafiya ama asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata fatufidu tawqitat tisofil mubtada'i bil khabari bis sobahi wal masai wad duha wan nahari wal laili alat tartibi. Nah, tartib juga masdar tartib. Madinya apa tuh? Madinya rottaba Rattaba mudhari yurattibu yarattibu masdarnya tartibun ala wasan fa'ala fa'ala yufa'ilu taf'ilun masdarnya. sahih. Santi Om. Jazakallahu khair Ustaz. Ummu Ayu al-bahthu Al-bahthu kullu mithalin fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama alimta wa idza nadarta ilal qismi tsani ra'aital amsilata ainaha ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul af'ali kana sara laisa asbaha amsa adha dhalla bata. Wa idza ta'ammalta awakhirul asma'i fi hadzal qismi wajadta lismal awwala marfu'an fi kullil amsilati wal isma tsaniya mansuban fi jami'iha wa ma hadatsa hadat taghyiru illa min dukhulil af'alil mutaqaddimati fahadihil af'alu idan tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibus tsaniya wa yusamma ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'ali amalaha
Ghairu anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Wa idza tadabbarta ma'aniya hadhil af'ali fi amsilatiha wajadta anna kana tufidu tisofal mubtada'i bil khabari fi zamanil madhi wa Nah, sara tadullu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin nah. walaysa walaysa tufidun nafya nafya amma asbaha wa amsa wa adha wa dolla wa bata fatufidu tauqit sofa sofal mubtada'i bil khabari bis Tauqita, sabahi tauqita mudhaf. Tufidu tauqita, tufidu tauqita sofal mubtada'i bil khabari tauqita, tauqita mudhaf ya. au Tauqita. tauqita tisofi Hmm. kita tisofil mubtada'i bil khabari bis sabahi wal masa'i wad duha wan nahari wal laili ala tartibi. Nah, gitu. Mau ayo ittisaf, sehingga apa tuh ittisaf? Ittisof. Masdar. Masdar dari madhi khumasi. It khumasi. Ittasofa yattasifu. Ittasafa Ittasofa yattasifu. yattasifu. Berarti Ittisofan. ittafaqa yattafiqu kan? Naam. Ittasafa Ittasofa yattasifu. yattasifu. Dari fi'il sulasinya mu'tal mu'tal misal, Misalnya. Oh, misal wasofa. wasafa gitu. Wasafa ya kan? Yasufu. Nah. Wasafa yasifu. Tambahkan dua huruf tambahan hamzah dan i. Iu, Iutasofa. iu tasafa. Wawunya diganti Diganti menjadi tak. ta. Ittasafa. Iutasofa. Seperti wafaqa. Wafaqa tambah ita. Iu. Iufako. Iu ta. Iutafako. Kemudian perubahannya Ittafako. ittafaqa. Wasala. Wasolo. Iusola. Tambahkan ita. Oh, Iutasola. tambahannya. Iutasola. Kemudian waw diganti Diganti tak. Ittasola. ittasala gitu. Wajuha tambah ita. Iutajaha. Ganti wawnya. Ittajaha. Nah gitu. Ittajaha. Ittasafa. Ittisaf. Ittisaf masdarnya kan? Nah, Ittasafa yattasifu ittisaf. Ittasala yattasilu ittisola. ittisal. Ittafaqa yattafiqu Ittifaqon. ittifaq. Nah, ittifaq. Syukran. Ayo. Umu Afwan. Faizah. Belum Umu Faizah. Al-bahthu. Al-bahthu. Kullu misalin fil kismil awali yata'allaku min mubtada'in wa khobarin wa huma marfu'ani kama alimta. Wa idza nadorta ilal kismisani ro'aital amsilata ainaha ba'da andakhola ala kullin minha ahadul af'ali. Kana woro laisa asbaha amsa adha dola bata. Wa idza ta'amalta awakhirul asma'i fi hadzal kismi wajadtal ismal awala marfu'an fi kulil amsilati walismas saniya mansuban fi jami'iha wa ma hadatsa hadat tagiru
ila min duhulil af'alil mutaqaddimati. Fahadhil af'alu idzan tadkhulu alal mubtada'i wal khabari. Fatarfa'ul awwala wa yusammas maha wa tansibus saniya wa yusamma khabaroha wa ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'ali amalaha ghayra anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Wa idza tadabarta ma'aniya hadhil af'ali fi amsilatiha wajadta anna kana tufidut tisofal mubtada'i bil khabari fi zamanil madi wa soro tadulu ala tahawulil mubtada'i min halin ila halin walaisa tufidu nafya ama asbaha wa amsa wa adha wa dolla wa bata fatufidu tauqitat tisofil mubtada'i bil khabari bis sobahi wal masai wad duha wan nahari wal laili ala tartibi. Mafaiza, wadih materi ini Insyaallah Ustaz. Tahawul apa dia? Tahawul itu siga apa dia? Tahawul. Tahawul masdar ya Ustaz. Nah, madinya khumasi. Tadinya aku masih Tafa'ala. tahaw tafa'ala tahawala Tahawala mudhari'nya ya tahawula ya tahawulu bukan. Tafa'ala ya tafa'alu. tahawala ya tahawalu tahawulan. Sah. Seperti taqabbala. Takobbala ya takobbalu takobbalan. Taqabbu. Dhamma sebelum akhir. Takobbulan. Takallama. Takallama ya takallamu takalluman. Tahaddasa. Tahaddasa ya tahaddasu tahaddusan. Tahawwala. Tahawwala ya tahawwalu tahawulan. Nah, kalau sudah belajar saraf enak kan? Nggak sulit. Syukran. Mufaiza bagus. Pan Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Siapa lagi yang belum? Mufitri kelas. Mujihan Kelas belum? Ustaz. Al-bahsu mujihan. Al-bahthu kullu misalin fil qismil awwali yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama alimta. Wa idza nadharta ila al-qismi tsani ra'aita amsilata ainaha ba'da an dakhala ala kullin minha ahadul af'ali. Kana soro laisa asbaha amsa adha dhalla bata. Wa idza ta'ammalta awahirul asma'i fi hadzal qismi wajadtal ismal awwala marfu'an fi kullil amsilati wal ismal tsaniya mansuban fi jami'iha wa ma hadasa hadat tagyiru illa min duhuli af'alil mutaqaddimati fahadhil af'alu idzan tadkhulu alal mubtada'i wa khabari fatarfa'ul awwala wa yusamma ismaha wa tansibus saniya wa yusamma khabaroha wa ya'malul mudhari'u wal amru min hadhil af'ali amalaha ghayra anna laisa la ya'ti minha mudhari'un wala amrun
وإذا تدبرت معاني هذه الأفعال في أمثلتها وجدت أنها كانت تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي وصار تدل على تحول المبتدأ من حال إلى حال وليس تفيد النفي أما أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات فتفيد توكيد اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار والليل على الترتيب. Nah, tufidu siga apa dia, Om? Tufidu siga apa dia? تفيد Ini, tufidu. Madi apa mudhari, apa amar, apa masdar, apa isim fa'il, apa maf'ul? Mudhari Ustaz. Mudhari. Dari madinya apa? Afada. Panjang. Afada, Afada. yufidu. Afada yufidu. Masdarnya apa? Afada yufidu. Afada yufidu. Maksudnya ifadatan. 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 Arada, Aroda yuridu irodatan. aqama, Akoma yukimu ikomatan. ajaba. Ajaba yujibu ijabatan. Nah, gitu. Afada yufidu ifadatan. Sekarang pengujian santi, Om. Afan Ustaz. Ummu Naila. Mungkin Ummu Naila. Al-ba'tsu. البحث كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان كما علمت وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة عينها بعد أن دخل على كل منها أحد الأفعال كان صار ليس أصبح أمسى أضحى ظل بات وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول مرفوعا في كل الأمثلة والاسم الثاني منصوبا في جميعها وما حدث هذا التغيير إلا من دخول الأفعال المتقدمة فهذه الأفعال إذن تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها ويعمل المضارع والأمر من هذه الأفعال عملها غير أن ليس لا يأتي منها مضارع ولا أمر وإذا تدبرت معاني هذه الأفعال في أمثلتها وجدت أن كان تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي وصار تدل على تحول المبتدأ من حال إلى حال وليس تفيد النفي أما أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات فتفيد توقيت اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار والليل على الترتيب. Nah, untuk pilih yang lain dibahas nanti di jilid 2 kalau nggak salah. Kita hanya sampai waktu pembahasannya. Adapun fil-fil seperti mazala tuh nggak disebutkan di sini kan? Mazala menunjukkan istimrar, mabariha. Nggak ada kan tadi kan penjelasannya kan? Ini termasuk juga saudarinya kana, Om. Termasuk saudarinya. Semua ada berapa, Naila, jumlahnya? Ada kata asyara af'al. 13 fi'il ya. Contoh yang mazalamu. Naila, irakan mazal al-harru. Mazal al-harru syadidan. Ma harfu nafyin. ما حرف نفي زال فعل ماض ناقص الحر
Al-harru ismu zala marfu'un. Syadidan Syadid. khabaru zala mansubun. Nah, santi alhamdulillah. Syukran Munailah. Latihannya belum kita baca, insya Allah besok kita sambung latihannya. Sudah semua kan hari ini pembacaan Al-Bahfi ya? Mu Ayu sudah kan? Kelas? Kelas, Ustaz. Jumpa lagi besok insya Allah ta'ala. Allahumma taqabbal minna. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah. warahmatullahi Mas.